அல்லது மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு புலகிதத்தோடு ஆர்வத்தோடு ආසයෝடு කර්තෘடைய வார்த்தைக்குள்ளே போக போகிறோம். ඉතින් සන්තෝෂයෙන් උනන්දුවෙන් ඊටම ආසාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයට අපි ඇතුල් වෙන්න යනවා. We are going to listen to the word of God with exuberance, excitement and all the fun. Why? Because the word of God is full of fun and blessing. தேவனுடைய வார்த்தை முழுக்க முழுக்க இன்பங்களாலும் ආශිර්වාදங்களாலும் நிறைந்தது. මන්දයා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ආශිර්වාද වලින් ඒ වගේම ජ්වලිතකමින් සන්තෝෂයෙන් පිරීති වෙන්නව එක දෙයක් නිසා. இன்றைய பிரசங்கத்தை கேட்பவர்கள் අද දේශනාව අහන අය கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதற்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 23ஆம் சங்கீதத்தை குறித்து நான் என்ன பேசினேன் என்று தெரியாமல் இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டால் දේවගැතිතුමා ගිය සතියේත් ඒට කලින් සතියේත් ගීතාවලිය 23 පිළිබඳව මොනවද දේශනා කරේ යන්න පිළිබඳව නොදැන ඔබ මේ දේශනාව ඇසුවා නම් இன்று நான் பேசும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியாது. අද දේවගැතිතුමා කතා කරනව සමහරක් දේවල් ඔබලාට වැටහෙන්නේ නැතු වෙයි. If you listen to today's sermon on Psalm 23 without having watched my sermons last Sunday and the Sunday before last, you may not understand certain things that I would say today. So let's retrospect briefly as to what the core messages were in the last 2 foregone Sundays. ஆகவே கடந்த 2 ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் நான் பேசின செய்திகளின் மைய கருத்துக்கள் என்ன என்பதனை சுருக்கமாய் பார்த்துவிட்டு இன்றைய செய்திக்குள்ளே போவோம். ඉතින් ගිය සති දෙකේම මොනවද දේවගැතිතුමා දේශනා කරවුවේ පිළිබඳව යන්න සාරාංශයක් අපි බලමු. முதல் நான் உங்களுக்கு 23ஆம் சங்கீதத்தின் மைய கருத்துக்களை காண்பித்தேன். ප්‍රථම වතාවට ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කුමක්ද කියලා පෙන්වුම් කරා. The first element that I showed was the central focal point and points of Psalm 23. 23ஆம் சங்கீதத்தின் நடுவிலே இருக்கின்ற அந்த எழுத்து என்ன? டவ். அது எதை குறிக்கும்? සිලුවயை குறிக்கும். ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මැද පිහිටලා තිබෙන්නේ මොකද්ද? ටව් කියනව අක්ෂරය. ටව් කියනව අක්ෂරය මොකක්ද පිළිබිඹු කරන්නේ? කුරුසය පිළිබිඹු කරනවා. The letter right in the middle of Psalm 23 happens to be the Hebrew letter tau, the 22nd letter, which denotes the cross, which makes Psalm 23 something surrounded by the cross. அப்படியானால் 23ஆம் சங்கீதம் எதன் அடிப்படையில் எதை மையமாய் வைத்து செயல்படுகிறது? சிலுவையை. ඒ කියන්නේ ගීතාවලිය 23 කුමක් මැදේද පිහිටා තිබෙන්නේ? කුරුසිය කරණු කොටගෙනයි. ஆகவே சிலுவையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனுக்கு 23ஆம் சங்கீதம் கிடையாது. ඒ නිසා කුරුසිය පිළිගන්නේ නැති අයට ගීතාවලිය 23න් ඇති වැඩක් නැහැ. නෑ ගීතාවලිය 23 ඒ අයට අදාළ නැහැ. අදාළ නැහැ බ්‍රෝ. දැන් අදාළ නැහැ කියන එක කාටද මල පනින්නේ කියලා දැනගන්න නම් අහන්න මල්ලම්මගෙන්. මල්ලම්මා කියයි පාස්ටර් මහේෂ් එයාට එපා උනේ අර අදාළ නැහැ කියපේ මල්ලම්මා. අත උස්සන් හරිනේ අදාළ නැහැ කියනකොට මල පනිනවද නැද්ද? 23 වෙනි ගීතාවලිය කුරුසිය පිළිගන්නේ නැති උන්ට අදාළ නැහැ. You know, Psalm 23 does not apply to anybody who doesn't believe in the cross. ඒ නිසා அதனால் එම නිසා சிலுவையின் உபதேசத்தை குறித்து வெட்கப்படுகிறவர்களுக்கு 23ஆம் சங்கீதம் கிடையாது. කුරුසියේ අනුශාසනා පිළිබඳව ඉගැන්වීම් පිළිබඳව ඒ ලැජ්ජාවට කාරණාවක් වුණ අයට ඒක අවශ්‍ය නැහැ, අදාළ නැහැ. So those who are ashamed of the cross, you don't have Psalm 23. இப்போ சிலுவையை அதாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத யூதர்களுக்கு 23ஆம் சங்கீதம் அவர்களுக்கு அல்ல. එනම් කුරුසියත් ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේත් පිළිගන්නේ නැති යුදෙව්වන්ට ඔවුන්ටත් ගීතාවලිය 23 අදාළ නැහැ. What about the Jews who are descendants of Abraham, who are the children of David? You know, these Israelites who don't believe in Adonai Yeshua HaMashiach, that Jesus is the Messiah and that Jesus died on the cross. Excuse me, sorry, you don't own Psalm 23. Amazing. ஆச்சரியம் அல்லவா? ආශ්චර්යයි නේද? அப்போ யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே 23ஆம் சங்கீதம். එසේනම් කවුද ගැලවීම ලබලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණු කොටගෙන පිරිසුදු ලබලා සිටින්නේ ඒ ක්‍රිස්තියානි කියන්නා වූ අයට පමණයි මේ ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදය. So Psalm 23 is only for those who believe in the cross, who believe in Jesus, that he died on the cross, he shed his blood, and those who accepted Jesus as his personal savior. Only they own Psalm 23. அடுத்ததாக ඊළඟට அந்த 23ஆம் சங்கீதத்தில் இருக்கின்ற நடுவில் இருக்கின்ற அந்த சொல்லை காட்டினேன். ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදය හරියට මැදේ පිහිටා තිබෙන්නා වූ ඒ වචනේ ඔබලාට පෙන්눔 කරා. Then I showed the word that sits right in the middle of Psalm 23. What is that word? அந்த சொல் என்ன? ඒ වචනය කුමක්ද? Ata. අටා. Ata என்றால் நீர். අටා කියලා කියන්නේ ඔබ. Ata means you or thou art. ஆனால் அதிலே திரித்துவம் இருக்கிறது. නමුත් ඒ වචනය තුල ත්‍රිත්වය අන්තර්ගත වෙනවා. அதை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அப்படித்தானே? එයත් ඔබලාට පෙන්눔 කරා. එහෙම නේද? I showed you that within the word Ata exists the doctrine or the entirety of Trinity. ஆகவே திரித்துவத்தை நம்பாதவர்களுக்கு 23ஆம் சங்கீதம் கிடையாது. එම නිසා ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නේ නැති අයටත් ගීතාවලිය 23 අදාළ නෑනේ. So those who don't believe or accept or not comprehend the doctrine of Trinity, sorry, they cannot use Psalm 23. அடுத்தது நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன். ඊට පස්ව ඔබලාට පෙන්눔 කරා அந்த நடுவிலே இருக்கிற வாக்கியம். ඒ මැද තිබෙනා වූ වගන්ති වාක්‍ය. Then I showed you the statement right in the middle. Thou art with me. நீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர். ඔබ මා සමග සිටිනවා. அப்போ யாரெல்லாம் தேவனை உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ අය හැටියට සිටින්නේ? දෙවියන් වහන්සේව තමන්ගේ කරගෙන සිටින්නේ அவர்களுக்கு மாத்திரமே 23ஆம் சங்கீதம். ඔවුන්ට පමණක් ගීතාවලිය 23. So those who have taken God to be their God, only they can own Psalm 23. Amazing, isn't it? ஆச்சரியம் அல்லவா? හරි පුදුමයි නේද? ஆனால் நாய் பூனை கரடி கொக்கு வௌவால் எல்லாமே 23ஆம் சங்கீதத்தை உச்சரித்து கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சொல்லும். ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அது உனக்கல்ல, அது உனக்கல்ல, அது உனக்கல்ல என்று. නමුත් අපි බැලුවොත් එහෙම බල්ලෝ පූසෝ සිහිකනල්ලු මුගටියෝ මේ නරියෝ ඔක්කොම ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේ රාය මට හිඟයක් නොවන්නේ කියලා කියනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒ කොඹට නෙවෙයි, ඒ කොඹට නෙවෙයි, ඒ කොඹට නෙවෙයි කියලා. So we know that every Tom, Dick and Harry and crocodiles, monkeys, buffaloes and baboons say, oh, the Lord is my shepherd and I shall not want. God says, no, not for you, not for you, not for you. Excuse me, even for the Jews who don't believe in Jesus as the Messiah. இயேசுவை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளாத யூதர்களுக்கும் அவ்வளவுதான். යේසුස් වහන්සේ මේසියස් වහන්සේ හැටියට පිළිගන්නේ නැති යුදෙව්වන්ටත් එච්චරයි. அவர்களுடைய ஜெபத்தின் ஒரு பிரதான சங்கீதம் இந்த 23ஆம் சங்கீதம் என்ற தெய்வமே. ඔවුන්ගේ යාඥාවේ ප්‍රධාන එක පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ ගීතාවලිය 23. You know, the Psalm 23 happens to be one of the very important psalms for their tachlim, for their worship. But flipping heck, God says, nope, not for you. Why? Because you don't believe in the cross. You don't believe in Jesus. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? யார் மூலம் யாருக்கு ஆண்டவர் யாருடைய புத்தகத்தில் எழுதினார்களோ அவர்களுக்கே இது இல்லை, ஓரத்தில் இருந்த எங்களுக்கு இது கிடைத்து விட்டது. කවුදෝ කර්ණ කොටගෙන කවුදෝ එක ජාතිකට උන්වහන්සේ වශයෙන් ලියන්නා වූ ඒ වචනය ඔවුන්ට අදාළ නොවි කොහෙදෝ ඉන්නා වූ අපිට අදාළ වෙනවා. Amen. Praise the Lord. You know, something that was written to those people by those people in their tongue, in their home, is no longer theirs. But for us who were wild and arid and we were completely away,
amazing. That is grace. அதுதான் ஐயா கிருபை. ඒක තමා කරුණාව කියලා කියන්නේ. கிருபை என்பது நீ பண்ற கடப்புள்ளித்தனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வா எப்படியாவது பரலோகம் போவங்கிறது இல்லடி. කරුණාව කියන්නේ ඔබ කරන්න ඕන කඩප්පුලි දහපතුරා වැඩ ඔක්කොම කරලා වරෙන් ඊට පස්සේ ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. Grace doesn't mean that you can dance all the jig that you want and get involved in all the jugglery and you will still make it to heaven. No, that's not grace. Neither is grace what you name and you claim and you become rich. No. கிருபை என்பது உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் நீ பெற்றுக்கொள் எல்லாம் உன்னுடையது அது அல்ல. කරුණාව කියලා කියන්නේ නුඹට ඕන දේවල් හැමදේක්ම ප්‍රකාශ කරලා ලබා ගනින් ඒක නෙවෙයි. கிருபை என்பது நீ பண்ற கூத்தெல்லாம் பண்ணு மனம் திரும்ப தேவையில்ல ஏன்னா நீ ரட்சிக்கப்பட்ட போது எல்லா பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பு வாங்கியாச்சு என்பது அல்ல. කරුණාව කියලා කියන්නේ ඔබ කරන්න ඕන සෙල්ලම් ඔක්කොම දාපන් මොකද ඔබ ගැලවීම ලබනකොට ඒ හැම දෙයකටම සමාව ලැබුණා කියනවා දේ නොවේ කරුණාව කියලා. කරුණාව නෙවෙයි අනුග්‍රහය. තියොලොජියෙන් නේ ඔයා. හරියට පාවිච්චි කරන්න අනුග්‍රහය කරුණාව වෙනයි. කරුණාක අඩුබයි ගියා. So grace is not saying you don't have to repent every day because once you got saved you're always saved and all your sins from the past, present and the future have been taken care of. No. கிருபை என்பது අනුග්‍රහය anu அவர்களுக்கு அவர்கள் மூலம் அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அவர்களுக்கு இல்லாமல் ஓரத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு வந்து விட்டது. அதுதான் கிருபை. අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට ඔවුන් කරගෙන ඔවුන්ට ලැබුණා දේ ඔවුන්ට නොලැබෙන්නේ නැතුව කොහෙදෝ ඉන්න අපිට ලැබුණු නිසා ඒක තමයි අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ. You know, grace is something that those people received by those people in their tongue for them has been taken away from them because they didn't believe in Jesus. But we who were outside, we believed in Jesus and now it is ours. 23 சங்கீதம் யாருக்கு அப்போ? ගීතාවලිය 23 එහෙනම් කාටද? கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமே. කිතුණුවන්ට පමණයි. So 23 Psalm is only for Christians. அவர்களிலும் யாரெல்லாம் திரித்துவத்தை நம்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டுமே. ඒ කිතුණුවන්ගෙනුත් කවුද ත්‍රිත්වයේ විශ්වාස කරන්නේ? ඒ අයට පමණයි. Even among Christians, only Trinitarians own Psalm 23. இதைத்தான் கடந்த ஞாயிறும் அதற்கு முதல் ஞாயிறும் பார்த்தோம். அப்படித்தானே? ඉතින් මේ තමා සාරාංශ වශයෙන් අපි ගිය ඉරිදාත් ඊට කලින් ඉරිදාත් අපි දේශනාවල ඇසුවේ. These are the things that we saw last Sunday and the Sunday before last. And last Sunday, those bubbly diagram that I had, the triangle, oh, it blew most of our socks off our feet even when we were not wearing them. அந்த கடந்த வாரம் முக்கோணத்துல போல போட்டவங்களுக்கு திருத்துவத்தை காட்டின ஞாபகம் இருக்கா? ගිය සතියේ ප්‍රස්ථාරයක ත්‍රිකෝණ දාලා බෝල දාලා පෙන්නවනේ. அது நிறைய பேருடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை இடம் மாற்றி விட்டது. திருத்துவம் நிறைய புரிந்து விட்டது. එය බොහෝ දෙනෙකුගේ ආත්මේ ශරීරයේ ප්‍රාණය හැමතැනම මාරු කරවුවා ත්‍රිත්වය බොහෝ ලෙස උන්ට වැටහුණා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஐயோ அது ஆசீர்வாதமா இருந்தது என்று? කී දෙනෙක් කියනවාද ඒක හොඳට ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තිබ්බා How many කියලා? of you all say oh that was a great blessing? Okay, நான் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தேன். මම ඔබලන්ට පොරොන්දු වුණා. இன்று 23 சங்கீதத்தை நான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் என்று. අද ගීතාවලිය 23 කියලා දෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. So I promised you that I will commence elucidating Psalm 23 and I shall oblige to my promise. Let's see what happens. ஆகவே இன்று அதை வியாக்கியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். එනිසා අද එය ව්‍යාකරණය කරන්න පටන් ගන්නවා. බලමු කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. முதலாவது வசனத்தை இன்று பேச தொடங்குகிறேன். පළවෙනි පදය කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. எவ்வளவு தூரம் போகும்? හැබැයි කොච්තරම් දුර යයිද? அந்த முதலாவது வசனத்தை இன்னைக்கு பேசி முடிச்சிட முடியுமா? இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ඒ පළවෙනි වචනය කතා කරලා හමාර කරන්න පුළුවන්ද කියලා මට දන්නේ නැහැ. பார்ப்போம். බලමු. So let me commence teaching Psalm 23 verse 1 and I don't know how far we can go, whether we can cover that entire verse. Let's see. Let's play by the ear of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி கொண்டு போகிறார் என்று பார்ப்போம். ஓகே? ආත්මයන්න් වහන්සේ කෙසේද මඟ පෙන්වන්නේ අපි ඒ අනුව බලමු. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பது இன்பமானது என்று? කී දෙනෙක් කියනවද ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගැනීම මහත් ප්‍රීතියක්? How many of you all agree that learning the word of God is fun and it's the greatest blessing that we Christians have. கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசீர்வாதமே அதுதான். කිතුණුවන්ට තිබෙනව මහත් භාග්‍යවත්ම ආශිර්වාදය තමයි මේ. சரி, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය මට හිඟයක් නොවන්නේ. Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want.
இந்த சொல்லை பார்க்கும் பொழுது, இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கிறது. මේ වගන්තිය බලනකොට නිකන් තේරෙනවා වගේ තමා තිබෙන්නේ. When we read this statement, it's like that we understand what is there to preach from this. இதுல இருந்து என்னடா பிரசங்கம் பண்ண இருக்குது? මේකෙන් මොනවද දේශනා කරන්න තියෙන්නේ? கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். இது தெரியாதா? ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරා මේක දන්නේ නැද්ද? The Lord is my shepherd. I mean, don't we know that? Wow. And I shall not want, or I shall not be in want. நான் தாழ்ச்சி அடையேன். මට හිඟයක් නොවන්නේ. கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு அது புரிகிறது என்று. ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරා මට හිඟයක් නොවන්නේ කියලා කියනකොට අපි හිතනවා ඒක අපිට වැටහෙනවා කියලා. We assume, we take it for granted that we understand when we say the Lord is my shepherd and I shall not want. And you are right. நீங்கள் சரி. நீங்கள் சரி. ඔබ හරි. இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கலாம், ஒரு புதிய விசுவாசியா இருக்கலாம், பழைய விசுவாசியா இருக்கலாம், ஊழியக்காரராக இருக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த வசனம் புரிகிறதோ அது 100% சரி. ඔබ කුඩා දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණ පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කියවනකොට මේක ඔබට වැටහෙන ප්‍රමාණය 100%ක් හරි. You may be a child, you may be a young adult, you may be a grown up person, you may be an old mature person, you may be a minister, you may be a believer, you may be a juvenile believer or a mature believer, it doesn't matter. What you understand of that verse is 100% correct. நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால், හැබැයි දේවගතිතුමා කුමක්ද කරන්නේ? அதையும் தாண்டி ஆழமாய் தேவன் ஏதாவது ரகசியங்களை வைத்திருக்கிறார் என்றால் அதையும் வெளியே காட்டத்தான் விரும்புகிறேன். නමුත් මේ දේ තුල අපිට වැටහෙනවට වඩා එහා ගිය දෙයක් ගැඹුරේ තිබෙනවා නම් ඒ දේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද තියලා තියන්නේ කියන දේ එලිදරව් කරන එක තමයි මගේ කාර්යභාරය. My duty is to go over and above what we comprehend, to see, to delve into the depths, to evaluate, to see if God has embedded mysteries, paradoxes, and secrets in that verse. So we'll unearth them, excavate them, and use them and be more blessed. அப்போ அவற்றை துறவி ஆராய்ந்து தோண்டி எடுத்து இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். ඉතින් එය හාරලා එය ගවේෂණය කරන ඒවා එළියට අරගෙන තමත් බොහෝ ලෙස ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. இப்போ இந்த வசனத்தை தமிழிலே சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று 5 சொற்கள் வருகின்றன. දැන් මේක සිංහලෙන් කියන විට මේ වගන්තිය ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය මට හිඟයක් නොවන්නේ වචන 6ක් තිබෙනවා. In English it says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Now that's the King James version rendering. It has 8 words. Now I want to show you the Hebrew, which only has 4 words. எபிரேய மொழியிலே 4 சொற்கள் தான் இருக்கின்றன. එබ්‍රේව භාෂාවෙන් තිබෙන වචන 5ක් පමණයි. முதலாவது கர்த்தர் யாஹ்வே. පළවෙනි එක ස්වාමින් වහන්සේ යාහ්වේ. The Lord is Yahweh. Yahweh is what people have translated as Jehovah in English. தமிழிலே நீங்கள் பார்த்தால் இந்த யாஹ்வே என்பதைத்தான் வேதத்திலே கருப்பு அகலமான பெரிய எழுத்திலே கர்த்தர் என்று எழுதியிருக்கும். යාහුවේ කියන වචනය තමා අපි සිංහල වචන වලින් කියවනකොට බයිබලයේ වගන්ති කියවනකොට ස්වාමින් වහන්සේ කියන වචනය තද කළු පාටින් ඒ යාහුවේ කියනා වචනේ ස්වාමින් වහන්සේ කියලා තද කළු පාටින් සඳහන් වෙයි. அது வேதத்திலே 6800 தடவைகள் வந்திருக்கின்றன. එය බයිබලයේ තුල 6800 වතාවක් තිබෙනවා. The word Yahweh appears 6,800 times in the Bible. இப்போ அடுத்தது இந்த என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று வருகிறதே. අනිත් වචනය දෙක තමයි මාගේ එඬේරාය කියලා පැමිණෙනවනේ. Is my shepherd? That's just one word. அது ஒரு வசனம். எபிரேய பாஷாවෙන් එක වචනයයි. ரோய். ரோய். பயமில்லாம சொல்லுங்க. நான் எபிரேய மொழியை பேச பொதுவாக விட மாட்டேன். இன்றைக்கு சொல்லுங்க. හෙබ්‍රේව භාෂාව ரோய். කතා කරන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අද පොදුවේ කතා කරන්න කියන්නේ. எல்லாரும் சொல்லுங்க ரோய். හැමදෙනාම කියන්නේ ரோய். ரோய். யாஹ்வே ரோய். யாஹ்வே ரோய். அவ்வளவுதான். இந்த யாஹ்வே ரோய் என்பதுதான்
கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று வருகிறது. යහුවේ රොයි කියන්න උදේ තමා ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය කියලා සඳහන් වෙන්නේ. So what the Hebrew says as Yahweh Roy is in English, the Lord is my shepherd. இப்ப அடுத்து வந்து ඊට පස්සේ ඊළඟ වචන කිහිපය லோ என்றால் கிடையாது. லோ ලෝ කියලා කියන්නේ නැහැ. லோ means no and ehsar. ehsar என்றால் தாழ்ச்சி அடையேன். ඒ කියන්නේ මට හිඟයක් නොවන්නේ. කියන්නේ ehsar මෙතින් ehsar one word එහ්සාර්. ehsar අර හේ අකුර දන්නව නේද? அந்த ஹே எழுத்து ஒட்டி வரும் அந்த அதுவோ ehsar ஒரு 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 சொல். අර හේ අපි උච්චාරණය කරනකොට අපේ උඩ තැල්ලේ දිව ගෑවෙන්න ඕන. එහ්සාර්. So I shall not want or I shall not be in want is lo ehsar. இப்போ அப்படியானால் இந்த முதலாவது வசனத்திலே எத்தனை சொற்கள் இருக்கின்றன? එසේනම් මේ පළවෙනි වචනේ කීයක් දේවල් අඩංගු වෙනවද? නෑ වචන කීයක් තියෙනවද? 4. 4. How many words are there in the first verse? 4. Yahweh Roy Lo Ehsar. That's all. Yahweh Roy Lo Ehsar. The Lord is my shepherd, I shall not want. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ එඬේරාය මට හිඟයක් නොවන්නේ. இப்போ எபிரேய வேத இலக்கவியலின்படி 4 என்பது இயேசுவை தான் குறிக்கும். දැන් හෙබ්‍රෙව් අක්ෂර සංඛ්‍යාතමය අගයන් වලට අනුකූලව 4 කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ සඳහන් වෙනවා. According to biblical numerology, 4 denotes Jesus the Messiah. Which means verse 1 has to do everything with the Messiah. அப்படியானால் இந்த முதலாவது வசனம் இயேசுவோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். එසේනම් මේ පළවෙනි පදය යේසුස් වහන්සේත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு விளக்க போகிறேன். இதை நான் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய ரீதியாய் தான் இன்றைக்கு விளக்க போகிறேன். ඉතින් මම මේ දේ අද ඔබලාට ආත්මික අතින් තමයි විග්‍රහ කරන්න යන්නේ. Now listen, I am going to show you only the spiritual side of this verse. I'm not going to get into the technicalities such as the numerical values, the biblical gematria, and the positioning of those letters and all the paraphernalia that usually I do. இப்போ வழக்கமாக நான் அந்த செய்கின்ற அந்த எழுத்துக்களின் கூட்டுத்தொகை සුපුරුදු පරිදි මං කරන්න ආකාරයෙන් අක්ෂරවල මේ ගණන් ක්‍රම அந்த எழுத்துக்களின் அர்த்தங்கள் ඒ අක්ෂරවල අර්ථයන් அதற்கெல்லாம் இன்றைக்கு போக போவதில்லை. ඒවට අද ගමන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ஆவிக்குரிய ரீதியாக மாத்திரம் அந்த முதலாவது வசனத்தை உங்களுக்கு நான் விளக்கப்படுத்த போகிறேன். ආත්මික අතින් පමණක් ඒ පළවෙනි පදය විග්‍රහ කරන්න යනවා. அடுத்த வாரம் என்ன நடக்கும் எனக்கு தெரியாது. හැබැයි ලබන සතියේ කුමක් සිදු වේද කියලා මම දන්නේ So today we are just going to enjoy the spiritual meaning of that verse. And I don't know what next week holds about that verse. But let's have some fun here. Enjoy பண்ணுவோம். අපි සන්තෝෂයෙන් මේ වචනය තුල. இப்போ தாவீதை தான் ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறார் இதை சொல்ல. දාවිත් තමා දෙවියන් වහන්සේ මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ වචනය කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න. God uses David to say this. So in our teachings we will have to learn about David a lot. தாவீதை குறித்து நிறைய படிக்க வேண்டி இருக்கிறது. දාවිත් ගැන ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. இப்போ அந்த என் மேய்ப்பர் அந்த என் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை தாவீதை பற்றி நான் நிறைய பிறகு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். මාගේ එඬේරා කියන දේ දාවිත් තුලින් කරුණ කොටගෙන මම පස්සේ කියලා දෙනවා. அது அடுத்த வாரங்களிலே பார்ப்போம். එන්නව සතිවල ඒ පිළිබඳව අපිට බලන්න In පුළුවන්. the forthcoming Sundays let's read about that my shepherd. Who says my? David. So let's learn about David. But today only the spiritual side. இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய விஷயங்கள் மாத்திரமே. අද ආත්මික විෂයන් පමණයි. முதலாவது පළවෙනි දේ தாவீது ஏன் சொல்லவில்லை எலோஹிம் ரோய், அதாவது தேவன் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று. ඇයි දාවිත් කිව්වේ නැත්තේ එලෝහිම් රෝයි නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මාගේ එඬේරා කියලා? Why didn't David write Elohim Roy or God is my shepherd? இப்போ வேதம் தொடங்குவதே தேவனை எலோஹிம் என்று அழைத்து தானே. දැන් බයිබලයේ ආරම්භ වන්නේ දෙවියන් වහන්සේට එලෝහිම් කියන දේ වචනය ප්‍රකාශ කරමින්. The Bible talks about God when it does in Genesis 1:1 by using the word Elohim, doesn't it? Bereshit bara Elohim, not Yahweh. அப்போ ஆதியிலே கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்றில்லை, ஆதியிலே தேவன் எலோஹிம் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று தான் இருக்கிறது.
පටන් ගැන්මේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවූසේක කියලා නෑ. පටන් ගැන්මේදී දෙවියන් වහන්සේ නම් එලෝහිම් අහසත් පොළොවත් මැවූසේක කියලා තියෙන්නේ. It doesn't say in the beginning the Lord created the heavens and the earth. Rather it says in the beginning God, Elohim, created the heavens and the earth. அப்போ வேதம் தேவனை பற்றி பேசும் முதல் முறையே எலோஹிம் என்று பேசுகிறதே. ඉතින් බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරන ප්‍රථම අවස්ථාවේදීම එලෝහිම් කියලා ප්‍රකාශ වෙනවනේ. அப்படியானால் ஏன் தாவீது தேவன் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லவில்லை? ඇයි එසේනම් දාවිත් දෙවියන් වහන්සේ මාගේ එඬේරා වනවා කියලා කිව්වේ නැත්තේ? If the Bible commences talking about God by using the word God or Elohim, why not David say, God is my shepherd? Elohim Roy. Why the Lord? What is the difference? ஏன் கர்த்தர் என்கிறார்? என்ன வித்தியாசம்? ඇයි ස්වාමින් වහන්සේ කියලා කියන්නේ? මොකක්ද තිබෙනා වූ වෙනස? இதோ அன்பானவர்களே, நான் மிகுந்த அகலமாய் இருக்கின்ற ஒரு தாற்பயத்தை குறுக்கி 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 கொண்டு வந்தேன். ඉතින් ප්‍රේමාන්තිනේ මෙහි විශාලව විග්‍රහ කරන්න ඕන දෙයක් පුළුල්ව තිබුණු යම් දෙයක් මං පටු කරගෙන ගෙනාවා. Something that was very broad apparently was narrowed down by me. எப்படி? කෙසේද? 23ஆம் சங்கீதம் அவர்களுக்கல்ல இவர்களுக்கல்ல சிலுவையை பற்றி பேசுகிறவர்களுக்கு மட்டுமே என்று குறுக்கினேன். ஆமாவா இல்லையா? ගීතාවලිය 23 ඒ අයට නෙවෙයි මේ අයට නෙවෙයි කුරුසිය පිළිබඳව අදහන්නා වූ අයට පමණයි කියලා පටු කරනු ලැබුවා. Remember, I narrowed something broad. The broad thing was everybody who believes in God, everybody who believes in the Bible assumed that Psalm 23 was for them. வேதத்தையும் தேவனையும் நம்புகிற எல்லாருக்கும் 23ஆம் சங்கீதம் என்று நினைத்தார்கள். දේව වචනයත් ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ගැනත් විශ්වාස කරන හැමදෙනාටම ගීතාවලිය 23 කියලා හිතුවා. நான் அதை குறுக்கினேன். නමුත් ඒ දේ පටු කරලා ඔබලාට පෙන්눔 කරා. I narrowed it down to what? To those who believe in the cross. சிலுவையை நம்புகிறவர்களுக்கு மட்டும் என்று கொண்டாந்தேன். சரியா? කුරුසිය විශ්වාස කරන අයට පමණයි කියලා මේ පටු කරලා පෙන්නනවා. பிறகு என்ன செய்தேன்? அதை இன்னும் குறுக்கினேன். පස්සුව මොනවද කරේ? තවත් එය ඊතා කුඩාවට පටු කරා. I narrowed it down further by saying what? By saying that this is only for those who believe in the Trinity. திரித்துவத்தை நம்புகிறவர்களுக்கு மட்டுமே என்று சொன்னேன். මේ ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නව අයට පමණයි කියලා පසුව කිව්වා. அப்போ එසේනම් திரித்துவவாதிகளாய் சிலுவையை நம்புகிறவர்களுக்கு மாத்திரம் தானே 23ஆம் சங்கீதம்? ත්‍රිත්වවාදීන් යන කුරුසිය විශ්වාස කරන අයට පමණයිනේ ගීතාවලිය 23. So Psalm 23 is for Trinitarians who believe in the cross. Today I'm going to further narrow it down. இன்னும் அதை குறுக்க போகிறேன். ඉතින් මම අද තවත් එය පටු කරලා පෙන්눔 කරන්න යනවා. அதாவது එනම් தேவன் என்பது அவரை குறிக்கும். දෙවියන් වහන්සේ යනු උන්වහන්සේ ගැන පෙන්눔 කරන නැත්නම් සඳහන් කරනවා. God means he. Do you understand? Now everybody must listen to this. ஒழுங்காய் நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். හොඳට අවධානය යොමු කරන්න මේකට. හොඳට වටහා ගන්න අවශ්‍යයි. தேவனை பார்த்து தேவன் என்று யாரும் சொல்லலாம். දෙවියන් වහන්සේ බල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කියලා කාටත් කියන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் அவர் தேவன். ඇයි කිව්වොත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. Anybody can look at God and say he or God. Why? Because God is God. அப்போ எலோஹிம் என்பது தேவன் என்பது அவர் தேவன் என்று பொருள்படும். එලෝහිම් කියලා කියනකොට උන්වහන්සේ දෙවියන් කියන එක විග්‍රහ වෙනවා. So when you say Elohim or God, it means he, God, he. ஆனால் யாஹ்வே என்றால் கர்த்தர் அல்லது எஜமான் என்ற அர்த்தம். නමුත් යාහුවේ කියලා කියනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්තම් ස්වාමියා කියන අර්ථය දෙනවා. But Yahweh means Lord or Master. That involves me in relation to him. அதாவது அந்த சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது அவர் என்னோடு சம்பந்தப்படுகிறார். එනම් ඒ වචනය භාවිතා කරන විට එහි තේරුම වනාහි උන්වහන්සේ මාත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. கர்த்தர் என்று சொல்லும் பொழுது என்னுடைய எஜமான் என்று அர்த்தம். ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියනකොට මාගේ ස්වාමියා කියන අර්ථය පැමිණෙනවා. Lord implies that he is my master. Not everybody can look at God and say he is my master.
எல்லாராலும் தேவனை பார்த்து அவர்தான் என் எஜமான் என்று சொல்ல முடியாது. හැම දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ බලලා කියන්න බෑ උන්වහන්සේ තමයි මගේ ස්වාමියා කියලා. அதாவது இப்போ வெளியே உள்ளவர்களை விடுங்கள், එනම් දැන් එළියේ ඉන්න පිටස්තර අයව අතහරින්න. சிலுவையை நம்பாதவர்களை விடுங்கள், කුරුසිය විශ්වාස කරන්නේ නැති අය අතහරින්න. அப்புறம் அந்த திரித்துவத்தை நம்பாதவர்களை விடுங்கள். ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නේ නැති අය අතහරින්න. சிலுவையை நம்புகின்ற திரித்துவவாதிகளில் அநேகருக்கு தேவனை பார்த்து கர்த்தர் என்று சொல்ல முடியாது. කුරුසිය විශ්වාස කරන්නව බොහෝ ත්‍රිත්වවාදීන්ට දෙවියන් වහන්සේ බලලා උන්වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කියලා කියන්න බෑ. You know, leave those who don't believe in the cross aside. Leave the non-Trinitarians such as the Unitarians aside. But among Trinitarians who believe in the cross, not everybody can look at God and say, He is my Lord. Why? Because they have a lot of other lords in their lives. ஏனென்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேறு எஜமான்கள் உண்டு. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඔවුන්ගේ ජීවිතේ වෙනත් ස්වාමිවරු සිටිනවා. சில பேருக்கு அவர்களுடைய எஜமான் அவர்கள் செய்யும் தொழில். සමහරක් අයට ඔවුන්ගේ ස්වාමියා ඔවුන්ගේ වෘත්තිය නැත්තම් රක්ෂාව. For some people, their Lord is their job. On Sunday, if they are given a choice, job or church, they would choose the job. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உன் தொழிலா சபையா என்றால் தொழிலை தெரிவு செய்வார். මෙන්න මේ වගේ අයට එක තෝරා ගැනීමක් දුන්නොත් ඉරුදින ඔබගේ වෘත්තියද ව්‍යාපාරයද නැත්නම් සභාවද කියලා දුන්නොත් ඔවුන්ට වැදගත් වන්නේ ඔවුන්ගේ වෘත්තියයි. சபைக்கு போகாம வேலைக்கு போவான், ஆனா வேலைக்கு போகாம சபைக்கு போக முடியாது. සභාවට යන්න නැතුව වැඩට යනවා, නමුත් වැඩට යන්න නැතුව සභාවට යන්න බෑ මගේ අම්මේ. அப்ப அவனுக்கு தேவன் உண்டு, ஆனால் அந்த தேவன் கர்த்தராய் இல்லை. නමුත් ඔහුට ඒ දෙවියන් සිටිනවා, නමුත් ඒ දෙවියන් ඔහුට ස්වාමියා වශයෙන් නැහැ. Such people have God in their lives, but that God is not their Lord. சில பேருக்கு டியூஷன் கிளாஸ் தான் எஜமான். සමහරක් අයට අතිරේක පන්ති තමා ස්වාමියා. For some people, the Lord is their tuition class. So if they are given the option, Sunday tuition class or online class or church, they would say online class. அப்போ உனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த டியூஷன் வகுப்பா, ஆன்லைன் வகுப்பா அல்லது சபையா? அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு. ඉතින් අන්න ඒ අයගෙන් අහුවනම් ඉරුදින ඔබට බාහිර පන්තිය වැදගත්ද නැත්නම් ඔන්ලයින් පන්තියද සභාවද කියලා උත් ඔවුන් කියයි අපිට ඔන්ලයින් නැත්නම් බාහිර පන්තිය වැදගත් කියලා. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் இருக்கிறார், ஆனால் அந்த தேவன் கர்த்தராய் இல்லை. ඒ වගේ අයගේ ජීවිතේ ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඉන්නවා, නමුත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ වගේ නැහැ. Such people have God in their lives, but that God is not their Lord. இப்போ நான் சொல்லிக்கொண்டு போவதற்கு காரணம் இதெல்லாம் உங்களை தனித்தனியா செருப்பால அடிக்கணும். ඇයි මම මේවා දේවල් දැන් කියාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම එක ආකාරයට කන පැලෙන්න සෙරප්පුවෙන් ගහන්න ඕන. Yeah, you know why I am saying this? Because you already know. But the reason why I emphasize and I repeat and I'm going to lay down a few more, because I want the Holy Spirit to slap you with a flip-flop and to get this thing down into your anatomy through your veins and nerves and make God your Lord. பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படி செய்தாவது தேவனை உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தராக்க வேண்டும். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඇයි එහෙම කරන්න අවශ්‍ය? දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාගේ ජීවිතේ ස්වාමින් කරන්න අවශ්‍යයි. ஏனென்றால் சிலுவையை நம்புகிற, திருத்துவத்தை நம்புகிற, தேவனை நேசிக்கிற நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தேவனாகத்தான் இருக்கிறார், கர்த்தராக இல்லை. ඇයි කිව්වොත් කුරුසිය විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන ත්‍රිත්වවාදීන්ට දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට පමණයි, ස්වාමින් වහන්සේ වගේ නැහැ. Because many people who love the word, who love the cross, who love the doctrine of Trinity, who love God, they have God all over their lives, but that God is not their Lord, which means they are shepherdless, because God is not the shepherd, the Lord is the shepherd. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் இருக்கிறபடினால் தேவன் அல்ல மேய்ப்பர். ඔවුන්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ සිටින නිසා දෙවියන් වහන්සේ නොවේ එඬේරා. ஆகவே கர்த்தர் தான் மேய்ப்பர், அவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாய் இருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ තමයි එඬේරා. මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඔවුන්ට එඬේරෙක් නැති බැටළුව වශයෙන් සිටිනවා. சில பேருக்கு සමහරක් අයට சொந்தக்காரர்கள் தான் எஜமானர்கள். නෑදෑයෝ තමයි ඔවුන්ගේ ස්වාමියා. For some people, their relatives are the lords.
ஞாயிற்றுக்கிழமை சொந்தக்காரன் வாரான், அவங்கள வீட்டில இருந்து கவனிக்க போறியா இல்ல சர்ச்சுக்கு போறியானா? எந்த நாளுமா வராங்க, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் அவங்கள கவனிக்கிறமே அப்படின்னு அவங்கள கவனிப்பான். ඉරුදින තමන්ගේ නෑදැය වෙනවා කියලා කිව්වොත් සභාවද වැදගත් මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා කිව්වොත් ඔවුන් කියනවා හැමදාමද නෑදෑයෝ එන්නේ. ඉතින් අද විතරක් එක ඉරිදාවක් ඉඳලා ඔවුන්ට අපි මේ සත්කාර කරන්නම්කෝ. These relatives of ours, they never come, but they are coming at last after how many years? So this Sunday, Pastor, I will definitely join online by going to that room without the knowledge of my visitors. But please let me stay at home and, take care of them. In fact, I can even show the love of God. Flipping neck, you stupid idiot. You don't have the Lord in your life as a shepherd. அறிவு கட்டம் மூதேவின்னு சொல்ல முடியாது. கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் எஜமானா இருக்க மாட்டார். ස්වාමින් වහන්සේ ඔබලාගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාගේ ජීවිතේ ස්වාමින් වහන්සේව සිටින්නේ නැහැ. வராத வில்லு வரினம் என்ன டைசன் ஒற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை வச்சு பார்த்து போட்டு வீட்டா இருந்தா என்ன தம்பி, ஏன் இப்படி சொல்றியால்? இப்படி செய்யக்குள்ள கர்த்தர் மேய்ப்பரா இல்லாமல் போடுவாரே. உனக்கு சொல்றான், நான் உலக்குவனாடி. கர்த்தர் உனக்கு மேய்ப்பரா இருக்கணும், சரியே? தேவன் அல்ல, தேவன் என்ற மேய்ப்பரா இருக்கிற ஒரு தரம் சொல்லல வேதத்துல. கர்த்தர் தான் சொன்ன. යාපන දෙමළ උන්ට මං කිව්වේ උනුත් ඒ වගේ තමයි නටන්නේ. ඥාතින් දෙන්න බෑ, ගෙදර ඉඳගෙන උයාගෙන ඉන්න හරක් පල්ලියට යන්නේ. ඒවම කියනවා මේ නෑ කියපන්. කිව්වනේ සිංහලෙන් යන්නේ. I get worked up. Why? Because for some people the relatives are so important than the Lord. சிலருக்கு உறவினர்கள் கர்த்தரை விட முக்கியமான. සමහරක් අයට නෑදෑයන් දෙවියන් වහන්සේට වැඩිය ස්වාමින් වහන්සේට වැඩිය වටිනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? தொழில், රාක්ෂා ඔවුන්ගේ වෘත්තිය, டியூஷன் கிளாஸ், ඔවුන්ගේ බාහිර පන්ති, சொந்தக்காரங்க. නෑදෑයන්. So it's the job, it's the relatives, it's the tuition class. What about businesses? வியாபாரங்கள். ව්‍යාපාරයන්. எங்கட ஏரியால பாஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நிறைய பேர் சாமா வாங்க வர்றாங்க. අනේ පාස්ටර් අපේ පැත්තේ මේ ඉරිදා තමා ගොඩාක් කට්ටිය අපේ මේ දේවල් මිලදී ගන්න. You know, pastor, the shop that I have, we have a lot of people come to the shop on Sunday. So it's not that I will not come to church, I will come, but I will come and I will run. அப்ப நான் என்னன்னா சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேன் இல்ல பாஸ்டர். ඒ කියන්නේ මම මේ සභාවට එන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ පාස්ටර්. வருவேன், එන්නම් ஓடிடுவேன். පුෂ්කාල දුවන්නම්. என்னங்க நான் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டேன் தானே. මම සභාවට ආවනේ. எப்படி ஜூன்? කොහමද චූන් එක? You see how interesting these people are, how justifiable their argument is. Sunday many people come, so very many great businesses, a lot of income. வியாபாரம் அதிகமாக இருக்கும். ව්‍යාපාරය හොඳට වැඩි දියුණුවේ වැඩිපුර තිබේ කට්ටිය බොහෝ ලෙස එන නිසා. அந்த கடையன் மெய்ப்பனாய் இருக்கிறது தாழ்ச்சி அடையேன். ඒ කඩය මාගේ එඬෙහිරාය මට හිඟයක් නැත. That shop that I own is my shepherd and I shall not want. ஆகாய் புத்தகம் சொல்லுகிறது, හගයි පොතේ කියනවා இப்படிப்பட்ட செருப்பாண்டிகளுக்கு சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் கிழிந்த பை வழியாய் போகிற மாதிரி காணாமல் போகுமா. ඒ කියන්නේ මේ වගේ නසරාරියන්ට උන් හම්බ කරලා දාන පසුම්බියේව ඔක්කොම හිල් වෙලා ගලාගෙන යනවලු. And the book of Haggai says of these people, they earn and they put all their earnings in their pocket, but finally when they look to see, the money is not there, as if there is a hole in the pocket. Hey, you stupid idiots, you have holy pockets, you have holy bank accounts. They all leak and they're all drained. Why? Because God is there in your life, God is there in your business, but He is not your Lord. ஏன் அப்படி நடக்கிறது? ඇයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? தேவன் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலே. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ඔබලාගේ ජීවිතේ. தேவன் இருக்கிறார் உங்கள் வியாபாரத்திலே. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ඔබලාගේ ව්‍යාපාරය තුල. ஆனால் தேவன் கர்த்தராய் இல்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ වගේ නෑ. வீடு கட்டுறோம், නිවස ගොඩනගනවා. சில பேருக்கு සමහරක් අයට ஞாயிற்றுக்கிழமை பாஸ்மார் வாரனால எனக்கு சர்ச்சுக்கு போக முடியாது பாஸ்டர் துஷார். ඉරු දින මේ බාස්ලාගේ பாஸ் உன்னே බාස් උන්නේ එන නිසා
අපිට සභාවට යන්න බෑ පාසස්. You know, we are building our house and we don't build houses all the time. But you know, these few weeks, Pastor, you have to give an allowance to us because these Basunna fellows, these builders, they come on Sunday. And when they come, we have to be there, no, Pastor? பாஸ்மார் வந்து வீடு கட்டும்போது நாங்க இருக்கணும் தானே பாஸ்டர். ඉතින් පාස බාසුන් වෙලා ඇවිල්ලා මේ අපේ ගෙදර හදනකොට අපි ඉන්න ඕනනේ ඒ කට්ටියත් එක්ක. அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை வர வேணான்னு சொல்லு. එතකොට ඉරිදා එන්නේ නැහැ කිය. இல்ல பாஸ்டர் சிமிந்தி கல் ஆகுது. නෑ පාස සිමෙන්ති දැන් ගල් වෙනවලු. ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்யாட்டி சிமிந்தி கல் ஆகுதும். ඒ කියන්නේ ඉරිදා වැඩ කරේ නැත්නම් සිමෙන්ති ගල් So වෙනවා. they say their cement is petrified. So, you know, they have to work on Sunday. If not, all their cement is going to be petrified. And Sundays they work better. ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுதலா அவங்களால வேலை செய்ய முடியும். ඉරිදා ඒ කට්ටියට වැඩිපුර වැඩ කරන්න පුළුවන්. அப்புறம் அந்த எங்க வீட்டில் உள்ள பயலுகளுக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுனால இவங்களும் கையுதவி செய்யறனால வேலை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகும். ඉතින් අපේ ගෙදර මේ නිවාඩුවට ඉන්න කොල්ලෝ අත් උදව් දෙන නිසාත් පොඩ්ඩක් වැඩ ටික වේගයෙන්ුත් යයි. So, you know, we have people in our home who don't go for work on Sunday, so they can give a hand to the masons, so the builders. So, you know, I mean, in every way, it's okay to do that work on Sunday. இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் உண்டு, ஆனால் அந்த தேவன் கர்த்தராய் இல்லை. මොවුන්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට නෑ. They have God in their life, but He is not their Lord. Now you apply all these things, the other things that I have not told. You are intelligent people, aren't you? You check it out. Is God only your God, or is God your Lord also? நீங்க கொஞ்சம் புத்தி உள்ளவர்கள் அல்லவா? கொஞ்சம் இல்ல நல்ல புத்தி உள்ளவர்கள் அல்லவா? හොඳට බුද්ධිමත් අයනේ. நீங்களே யோசித்து பாருங்கள். ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. வேற வேற விஷயங்கள் எல்லாம் போட்டுக்கிறங்க. වෙන වෙන විෂයනුත් ඒට අදාළ කරගන්න. தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனாய் மட்டும் இருக்கிறாரா? කෙසේදයක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය තුළ දෙවියන් වහන්සේ පමණක්ව සිටිනවද? அல்லது அவர் கர்த்தராய் இருக்கிறாரா? නැතිනම් උන්වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ ලෙස සිටිනවද? அவரா உங்கள் எஜமானர்? උන්වහන්සේද ඔබගේ එඬේරානෝ? இயேசுவானவர் என்ன சொல்லி கொடுத்தார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියලා දුන්නේ? முதலாவது ප්‍රථමයෙන් தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியையும் தேடு. ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍යත් එහි ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්න. What did Jesus teach? Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all the other things shall be added unto you. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியையும் தேடுங்கள். அப்பொழுது எப்பொழுது? அப்படி தேடும் பொழுது இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ප්‍රථමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්න. එවිට කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍යත් ධර්මිෂ්ඨකමත් සෙව්වට පස්සේ ඉතුරු දේවල් සියල්ලක්ම ඔබට ලැබෙන්නේ. ஏன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு புட்டுக்கிட்டு போகுது தெரியுமா? ඇයි ක්‍රිස්තියානිකාරයන්ට මේ මූට්ටු වෙලා ඉරාගෙන යන්නේ දන්නවද? නෑ බං කෙලවෙලා යන්නේ දන්නවද? Do you know why many Christians are forfeiting their blessings? ஏனென்றால் தேவன் இருக்கிறார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே. දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ. They have God in their lives. Who doesn't? I mean, they believe in the cross. They are Trinitarians. So God should be there in their lives. அவர்கள் திரித்துவவாதிகள், சிலுவையை நம்புகிறவர்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில தேவன் இல்லை. ඔවුන් කුරුසිය විශ්වාස කරන ඔවුන් ත්‍රිත්වවාදීන්. ඔවුන්ගේ ජීවිතේට දෙවියන් වහන්සේ නැත්තේ. ஆனால் தேவன் கர்த்தராய் இல்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට නෑ. That God is not their Lord. So to say Elohim, it means He. Elohim தேவன் என்றால் அது அவர். ඒ කියන්නේ එලෝහිම් දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අන්න උන්වහන්සේ. ஆனால் யாஹ்வே என்றால் என் எஜமான். என் நானும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன். නමුත් යාහුවේ කියලා කියනකොට මාවත් සම්බන්ධ වෙලා මාගේ ස්වාමියා. So when we say the Lord or Yahweh, it involves me also. So it is He or my He. என்னுடைய அவர். தேவன் என்றால் அவர். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වොත් උන්වහන්සේ. God means He. Lord means my He. கர்த்தர் என்றால் என் அவர். ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වොත් මගේ උන්වහන්සේ එයා. வேதத்திலே எலோஹிம் என்ற அந்த சொல் 2500 தடவை வருகிறது. බයිබලේ එලෝහිම් කියනා වචනේ පමණක් 2500 වතාවක් පැමිණෙනවා. ஆனால் கர்த்தர் என்கின்ற பதம் யாஹ்வே என்ற பதம் 6800 தடவை வருகிறது. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ කියන මේ පදේ යාහුවේ කියනවා පදේ 6800 වතාවක් පැමිණෙනවා. In the Bible, you would see Elohim only about 2500 times. But Yahweh 6800 times. What does that tell you? அது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறது? ඒන් කොමද්ද පිළිබිඹු වෙන්නේ? ஆண்டவர் தான் ரெண்டுமே.
எலோஹிமும் அவர்தான், யாஹ்வேயும் அவர்தான். එලෝහිමුත් උන්වහන්සේ තමා, යහෝවෙත් උන්වහන්සේ තමා. ஆனால் தன்னை எலோஹிம் என்று சொல்வதை விட யாஹ்வே என்று சொல்வதையே அவர் விரும்புகிறார். නමුත් තමාට එලෝහිම් කියනවට වැඩිය යාහුවේ කියනවට උන්වහන්සේට බොහෝම කැමති. It is he who is Elohim and who is Yahweh. But he loves to be called or identified as Yahweh more than Elohim. Why? Because Yahweh is relational, Elohim is non-relational. Elohim என்பது உறவு சம்பந்தமானதல்ல. එලෝහිම් කියන්නේ සම්බන්ධයක් සම්බන්ධ වූ දෙයක් පදයක් නොවේ. ஆனால் யாஹ்வே என்பது உறவு சம்பந்தமானது. නමුත් යාහුවේ කියන්නා වූ නාමය සම්බන්ධයක් ඇති වූ නාමයක්. இப்போ தாவீது சொல்லுகிறார், දැන් දාවිද් කියනවා, யார் என்னுடைய மேய்ப்பர்? කවුද මාගේ එඬේරා? Now David says, who is my shepherd? Not God. தேவன் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ නොවේ. ஆனால் என் தேவன், என் கர்த்தர். නමුත් Wow. මගේ දෙවියන් වහන්සේ, මගේ ස්වාමින් වහන්සේ. So he says, my Lord, the Lord, Yahweh, Roy is my shepherd. அப்போ தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் மேய்ப்பராய் இருக்க வேண்டுமானால், එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාගේ ජීවිතේ එඬේරා හැටියට ඉන්න අවශ්‍ය නම් உங்கள் வாழ்க்கையின் முதன்மைகள் எல்லாம் பின்னாலே போய் தேவன் முன்னாலே வர வேண்டும். ඔබගේ ජීවිතේ තබා තිබෙනා වූ ප්‍රමුඛස්ථානයන් සියල්ලක්ම පසෙක තබා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට රැගෙන එන්න අවශ්‍යයි. If you want that God to be your shepherd, all your priorities should go to the rear and God must become your priority. Does that make sense? ஆகவே එම නිසා அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவன் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், ஆனால் தேவன் சொல்றார் சாரி அந்த ஜாப் எண்ட இல்லைன்னு, ஆகவே மேய்ப்பன் இல்லாத ආடுகளாய் இருக்கிறார்கள். බොහෝ ක්‍රිස්තියානි අය දෙවියන් වහන්සේව විතරයිනේ තියන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ මගේ එඬේරා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා sorry මට මම මේ ජොබ් එක කරන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ කිතුණුවන් එඬේරන් රහිත වූ බැටළුවන් මෙන් නන්නත්තර වෙලා ඉන්නවා. Many Christians have God in their lives and they assume God is my shepherd. God says, that's not my job. So these people, knowingly or unknowingly, are sheep without a shepherd. அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி என்று இப்போ நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். එසේනම් දැන් ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ කෙසේද යන්න ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. மிச்சத்தை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதையும் கேட்டுக்கிட்டு மனசால மனமும் திரும்புங்க. ඉතින් ඉතුරු ටික අහලා මම කියාගෙන ඉන්නකොට ඒක හිතෙන් අහලා මේ පසුතැවිලි වෙන්න. தேவனை கர்த்தராக்கிக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කරගන්න. So you have to take God as your Lord. While I continue to speak on other stuff, repent if you have had any other priorities. இப்போ உங்களை நான் பயமுறுத்த போகிறேன். දැන් මම ඔය කට්ටියව බය ගන්නන්න යනවා. Now I'm going to threaten you. Whether it's in a good way or a bad way, that's up to you. நல்ல விதமா பயமுறுத்துறனா கெட்ட விதமா பயமுறுத்துறனாங்கிறது உங்களுக்கு நீங்க பாத்துக்கிறீங்க. හොඳ පැත්තෙන් බය ගන්නවද නරක පැත්තෙන් බය ගන්නවද කියලා ඒක ඔබම බලා ගන්න. தமிழாக்கள் மட்டும் எனக்கு கையை தூக்கி காட்டுங்க. எத்தனை பேருக்கு பாகால் தெரியும்? பாகால்ங்கிற பேய எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கையை தூக்கி காட்டுங்க. கையை தூக்கி காட்டுங்க. கையை கீழே போடுங்க. සිංහල අය කී දෙනෙක් අර බාල් යකා ගැන අහලා තියෙනවද බයිබලේ? බාල්. Okay, those who speak in English, how many of you all have heard about that? Baal or Baal? Oh, ஐயோ எல்லாருக்கும் தெரியுது. හැම දෙනාටම දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனையோ தெய்வங்கள் வேதத்திலே உண்டு. தேவனம் தவிர மற்ற எத்தனையோ தெய்வங்கள் உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ ඇරෙන්න තවත් දෙවිවරු බයිබලයේ තුල සිටිනවා. அந்த அவ்வளவு தெய்வங்களை ஆண்டவர் பயங்கரமா திட்டுறார். ඒ හැම දෙවියෙකුටම දෙවියන් වහන්සේ භයානක ලෙස බයිනවා. ஆண்டவருக்கு அந்த ஒரு சாமியையும் கண்ணையும் காட்டாது. ஏன்னா அந்த ஒரு சாமியும் சாமியே கிடையாது. ඒ දෙවියන් වහන්සේට එක දෙවියෙක්වත් දෑහැට පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඒක දෙවියෙක්වත් උන් දෙවියෙක් නෙවෙයි. You know, in the Bible you'll see a lot of gods. You know, myriads of gods spelled with a simple G. And God doesn't like any of those gods because those gods are not gods to begin with. ஆனால் නමුත් வேதத்திலே உள்ள அத்தனை அந்த தெய்வங்கள் பிசாசுகளில் ஆண்டவருக்கு கண்ணளை காட்ட இயலாதது எது? பாகால். දෙවියන් වහන්සේ ඔය බයිබලයේ ඉන්න ඔය දෙවියන්ගේ දෙවිවරුන්ගේමුත් ඒ වගේම ඔය යක්ෂුන්ගේමුත් දෑහැට පෙන්වන්න බැරි එකම දෙයියා තමයි අර බාල් කියන එක. You know, of all those demons and gods, the deities in the biblical era, God hates the Baal or the Baal the most.
Do you know why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? பாகால் என்ற சொல் බාල් කියන්න ඔය වචනය அது ஒரு கானானிய சொல். ඒක කානානීය එක වචනයක්. I know the word Baal is actually a Canaanite word. அந்த சொல் எபிரேய மொழியில இருக்கின்ற யாஹ்வே என்ற சொல்லினுடைய கானானிய மொழிபெயர்ப்பு. ඒ කියන්නේ හෙබ්‍රෙව් යාහුවේ කියන්නා වූ ඒ වචනේ කානානීය ව්‍යාකරණය නැත්තම් මේ තේරුම ව්‍යාකරණය. කානානිය භාෂාවෙන් කියන්නේ බාල් කියලා. හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් යාහ්වේ කියන එක කානානිවරුන්ගේ භාෂාවේ කියන එක තමයි බාල් කියන්නේ. Baal or Baal is actually the Canaanite expression for the Hebrew rendering Yahweh. In other words, it's the same thing. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வதென்றால் ஒரே சாமான். තව විදිහකට කිව්වොත් එහෙම එකම මේ ඉත්තේපොල් වගේ. එකම වචනේ. එකම තේරුම. இத்தே போல் அரை உண்டக்க புச்ச வகை. ஓகே, இப்போ பாருங்க தமிழ்ல புருஷன் அப்படிங்கிறோம். මේ දැන් බලන්න දෙමළ සිංහලෙන් දෙමලෙන් පුරුෂන් කියනවා. அது சிங்களத்துல சுவாமியா, சுவாமி புருஷா. සිංහලෙන් ස්වාමියා ස්වාමි පුරුෂයා. கணவன் என்பது சிங்களத்திலே சுவாமி புருஷா. කනවන් කියලා දෙමලෙන් කියන එක සිංහලෙන් ස්වාමි පුරුෂයා. දෙමළ සිංහලයටත් කියන්න කිරිකොකා. What, you know, in Tamil, the word kanavan in English is husband. So what it says in Tamil should be the same when it is said in English, right? இப்போ சிங்களத்திலே சொல்லுவது தான் தமிழிலும் அப்படியே இருக்க வேண்டும். ஆமாவா இல்லையா? සිංහලෙන් කියන දේ තමයි දමිළ භාෂාවෙනුත් ඒ ආකාරයෙන් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? அப்போ தமிழிலே சொல்வது சிங்களத்திலே சொல்லும் பொழுது அர்த்தம் மாறவோ அதனுடைய மதிப்பு குறையவோ முடியாது. சரியா? සිංහල දෙමළෙන් කියන දේ සිංහලෙන් කියනකොට ඒකේ අර්ථය වෙනස් වෙන්නවත් ඒකේ වටිනාකම අඩු වෙන්නවත් බෑ. So what is said in one language is translated into another. The quantum, the quality of the former meaning should not be distorted by the latter. அப்படியானால் එසේනම් எபிரேய மொழியிலே யாஹ்வே என்பது හෙබ්‍රේව් භාෂාවෙන් යාහුවේ කියලා කියන්නේ கானானிய மொழியிலே பஆல் என்று வரும் பொழுது කානානීය භාෂාවෙන් බාල් කියලා පැමිණෙන විට ஒரே ஆளை குறிக்க வேண்டும். එකම කෙනා සඳහන් වෙන්න අවශ්‍යයි. It should mean the same person when Yahweh in Hebrew is translated as Baal in the Canaanite language. இப்போ சரி இப்போ நம்ம எடுப்போமே பாஸ்டர் துஷாரை எடுப்போமே. දැන් මාව ගමුකෝ. Let's take Pastor Tushar. Right. Tushar is the husband of Rebecca. Pastor Tushar அந்த ரெபேக்காவின் கணவன். තුෂාර ෂුවර් නෑනේ කවුද කියලා. එයාට ෂුවර් නෑ කවුද කියලා. කාගේ මිනිහද කියලා එයාට ෂුවර් නෑ. අර ඉන්නේ. පාස්ටර් තුෂාර අර රෙබේකාගේ ස්වාමි පුරුෂයා. பாஸ்டர் துஷார அர ரெபேக்காගේ சுவாமி புருஷா. இப்போ நான் தமிழிலே சொன்னேனே பாஸ்டர் துஷார ரெபேக்காவின் கணவன் என்று. அதை சிங்களத்திலே சொல்லும் பொழுது பாஸ்டர் துஷාර රෙබේකාවට සිත්තප්පාන මාරුවා. දැන් ඒක සිංහලෙන් කියනකොට පාස්ටර් තුෂාර දැන් දෙමළෙන් මම කියනවා තුෂාර රෙබේකාගේ මහත්තයා කියලා. ඒක දෙමළෙන් කියනවා. ඒක සිංහලෙන් හරවනකොට රෙබේකාගේ ස්වාමි පුරුෂයා තුෂාර කියලා මෙයාගේ අර ස්වාමි පුරුෂත්වය බාප්පා වෙනවද? දෙමළෙන් කියනකොට ස්වාමි පුරුෂයා සිංහලෙන් කියනකොට බාප්පා වෙනවද? එහෙම එකක් තියනවද? නෑනේ හලෝ. தமிழிலே சொல்லும் பொழுது கணவன், அதையே சிங்களத்துல சொன்னா சித்தப்பான மாறுமா? What you say in Tamil that Tushara is the husband of Rebecca, does it change when we say in English Tushara is the husband of Rebecca? Does Tushara become Rebecca's uncle? No, just because it's translated. But that happened with Baal. ஆனால் அதுதான் நடந்தது பாகாலில். නමුත් ඒක තමයි සිද්ධ වුණේ බාල්ට. யாஹ்வே என்பது எலோஹிமை குறிக்கும். යාහුවේ කියලා කියන්නේ එලෝහිම් පිළිබිඹු කරනවා. When you say Yahweh, it means Elohim. Only Elohim can be called Yahweh.
எலோஹிம் மாத்திரமே யாஹ்வே என்று அழைக்கப்பட முடியும். එලෝහිම්ට පමණක් යාහුවේ කියලා මේ කතා කරන්න පුළුවන්. ஆனால் அதனுடைய அதே அர்த்தத்தை கொண்ட கானானிய சொல் பாகால் வேறு 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 ஆட்களை குறிக்கிறது. නමුත් ඒ අර්ථයමක ගත්ත කානානීය බාල්ට වෙන 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 අර්ථයන් තිබෙනවා. But the same word translated into Canaanite language, when it becomes Baal, it means other things. ஐயோ உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு விளங்குதோ எனக்கு தெரியல. ඔබ කී දෙනෙකුට මේක තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. Do you understand that? இப்ப பாப்போம். இப்ப ரெபேக்காவுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்படி சொன்னா. දැන් රෙබේකාට කොහොමද ඊද මෙන්න මෙහෙම කිව්වනම්. ரெபேக்கா கோவிச்சுக்கிறாதமா. රෙබේකා තරහ වෙන්න එපා. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுப்போம். I'll take this example. இப்ப தமிழ்ல දැන් දෙමළ භාෂාවෙන් ரெபேக்காவின் கணவன் துஷாரன்னு சொல்லிடுறேன். රෙබේකාගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා කිව්වා. පුරුෂයා කියලා කිව්වා. துஷார். තුෂාර. So in Tamil I said Rebecca's husband is Tushar. And when I translate that into Sinhalese, what will happen to Rebecca if that means some other women also? அதை சிங்கள மொழியிலே நான் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது ඒක සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරනකොට துஷார ரெபேக்காவுக்கு மாத்திரமல்ல තුෂාර රෙබේකාට පමණක් නොවේ இன்னும் 7-8 பெண்களுக்கு கணவன் என்ற ஒரு அர்த்தம் வருகிறது என்றால் තවත් කෙල්ලෝ 7-8 දෙනෙකුට ස්වාමියා කියලා කිව්වනම් இவருக்கு வேணா சந்தோஷமா இருக்கும், ரெபேக்காவுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா? මට තුෂාරට ඒකච්චු එක සිංහල කියනකොට හේවන පාස්ට කවුදේ 7 දෙනා කියලා හයි. නමුත් රෙබේකාට කොහොම තියෙයිද? හිතලා බලන්න. නිනිසි පාරංග இல்ல நான் சொல்றது விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබ நம்ம කියන දේ වැටහෙනවද ඔබලාට? நம்ம ஜோக்கா படிச்சாலும் අපි විනෝදයෙන් ඉගෙන ගත්තත් மனசுக்கு எடுங்க இதை கொஞ்சம். මේක මනස ඇතුළට ගන්න. Take this to your heart. ஏனென்றால் ரெபேக்காவுக்கு ஒரே ஒரு கணவன் தான் இருக்க முடியும் துஷாரவுக்கு ஒரே ஒரு மனைவி தான் இருக்க முடியும், அதுதான் ரெபேக்கா. අයි කිව්වොත් රෙබේකාට එකම එක ස්වාමි පුරුෂයා ඉන්නේ තුෂාර කියන, තුෂාරට එකම එක භාර්යාව ඉන්නේ රෙබේකා කියලා. Rebecca has only one husband and that's Tushara, and Tushara has only one wife which is Rebecca. But when you say that in another language, if it denotes some other women also, that's going to be a very bad thing for Rebecca. She is going to hate that word. அப்போ இந்த தமிழிலே கணவன் என்று சொல்லும் பொழுது දෙමළෙන් ස්වාමි පුරුෂයා කියලා කියනකොට, පුරුෂයා කියලා කියනකොට கணவன் ස්වාමි පුරුෂයා නෑ කිරිකොකා கணவன் පුරුෂයා අඩෝ கணவன் කියපන් கணவன் ரெபேக்காவின் கணவன் துஷார் என்று சொல்லும் போது මේ රෙබේකාගේ පුරුෂයා கணவன் ரெபேக்காගේ கணவன் துஷார කියලා කියනකොට அதனுடைய அர்த்தம் ரெபேக்காவுக்கு மட்டும் இவர் கணவன். ඒකේ අර්ථය රෙබේකාට පමණක් මම කණවන් කියලා. இதையே சிங்களத்துல சொல்லும் போது ඒකම සිංහලෙන් කියනකොට ரெபேக்காவின் சுவாமி புருஷயா துஷார என்று சொல்லும் போது ரெபேக்காගේ ස්වාමි පුරුෂයා තුෂාර කියලා කියනකොට அது ரெபேக்காவை மட்டுமல்ல, இன்னொரு கமலா, இன்னொரு விமலா, இன்னொரு மாலா, இன்னொரு தர்ஷினி இது எல்லாத்தையும் குறிக்கும் என்றால் එහෙම කියනකොට තවත් එක මේ තවත් ආසන අන්තික කමලා විමලා මේ ක්ලේරා ඒ නමුත් ඒකට අඩංගු වෙනවා නම් ரெபேக்கா அந்த சுவாமி புருஷா என்ற அந்த சொல்லை வெறுக்குமா வெறுக்காதா? රෙබේකායි ස්වාමි පුරුෂයා කියනා වූ වචනේ එපා කරයිද, ඒකට වෛර කරයිද නැද්ද? If in English, if I say Tushara is the husband of Rebecca, it means Tushara is the husband of Rebecca. But if I substitute the Tamil word for that, saying Tushara is the kanavan of Rebecca, and it means Rebecca and some other women, would Rebecca like that other word which means the same thing? புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? இப்போ யாஹ்வே என்றாலும் ஒன்றுதான், பஆல் என்றாலும் ஒன்றுதான். දැන් යාහුවේ කිව්වත් එකයි, බාල් කිව්වත් එකයි. Yahweh is as same as Baal etymologically. ஆனால் யாஹ்வே என்ற எபிரேய பதம் எலோஹிம் தேவனை மட்டுமே குறிக்கும். නමුත් යාහුවේ කියනා වූ හෙබ්‍රේව පදයේ එලෝහිම් දෙවියන් වහන්සේ විතරයි පිළිබිඹු කරන්නේ. But Yahweh is
showing, or Yahweh denotes only Elohim God. But when translated into the Canaanite language, it no longer denotes Elohim, but it denotes the other Canaanite gods like Baal Peor, stuff like that. ஆனால் அதே யாஹ்வே கானானிய மொழியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பாகால் என்று வரும் பொழுது නමුත් ඒ යාහුවේ හෙබ්‍රෙව් යාහුවේ කියන්නේ කානානීය භාෂාවට පරිවර්තනය කරන බාල් කියලා පැමිණෙනවා. அது தேவனை எலோகிமை குறிக்காமல் வேறு 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 தெய்வங்களை குறிக்கும் போது ඒ බාල් කියන එකේ පරිවර්තනය එලෝහිම් නොවි වෙන වෙන දෙවිවරු පෙන්눔 කරන විට එහි තේරුම සඳහන් වෙන විට ஆண்டவருக்கு அந்த பாகால் என்ற சொல் எவ்வளவு அருவருப்பாய் இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේට ඒ බාල් කියනා වචනේ කෙතරම් අප්‍රසන්නයිද අප්පිරියයිද. How much God would start to hate the Canaanite translation of that same word. ஆனால் மனிதனுக்கு அது புரியாது. නමුත් මනුෂ්‍යයට මේක වැටහෙන්නේ නැහැ. மனிதன் நினைப்பான், මනුෂ්‍ය හිතනවා சரி அதே தானே இந்த பாஷையில சொல்றோம். ඒකමනේ මේ භාෂාවෙනුත් කියන්නේ. You know, man wouldn't understand that because man would say, hey, it's the same thing, man. It's in Hebrew, it's Yahweh. In Canaanite language, it is this. இப்ப பாருங்க உதாரணமா, දැන් උදාහරණයකට யாஹ்வே என்பது தமிழிலே என்ன? යාහුවේ කියන එක දෙබලෙන් කුමක්ද? கர்த்தர், කර්තර් எஜமான், கர்த்தர் சுவாமின் ස්වාමින් වහන්සේ எஜமான் சுவாமியா, ස්වාමියා ஆண்டவர், දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவர் කියන්නේ පාලකයානෝ. පාලකයානෝ. ඒකේ අර්ථය පාලකයානෝ. ஆண்டவர் පාලකයානෝ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா? මේ වගේ තිබෙනවනේ. சரி, ஆண்டவர் என்ற தமிழ் சொல்லை எடுப்போம். ස්වාමින්, ස්වාමින් කියන වචනේ. දෙමළෙන් ස්වාමින් කියන වචනය ගමු. නෑ සිංහලෙන් ස්වාමි කියලා තියෙනවනේ සිංහලෙන්. ඒක තමයි දෙමළෙන් ආண்டவர். Lord in English. You know, Yahweh means Lord. Now in England, you have lords. Lord Canterbury. You go to the courts and then you address the judge saying, my Lord. இப்போ தமிழிலே ஆண்டவர் என்று சொல்லும் பொழுது දැන් සිංහලෙන් දෙවියන් ස්වාමී. ස්වාමීන් කියලා කියනකොට தேவனை மட்டும் குறிக்காது, வேறு வேறு ஆட்களையும் குறிக்கும். දෙවියන් වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි වෙන වෙන අයත් පෙන්눔 කරනවා. வேற்று தெய்வங்களையும் ஆண்டவனே என்று தான் சொல்வார்கள். වෙන දෙවිවරුන්ටත් දෙවියන්නි ස්වාමිනී කියලා තමයි කියන්නේ. இப்போ நான் சொல்லுகிறேன், தமிழர்கள் அதற்காக தேவனை ஆண்டவரே என்று சொல்லாமல் விடாதீர்கள், பரவாயில்லை. සිංහල අය දෙවියන් වහන්සේට ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ නැතුව ඉන්න එපා. දැන් මම සිංහලෙන් විතරක් කියන්නම්. සමහර ඒ කියන්නේ සමහර නෙවෙයි, සංඝයා වහන්සේලාටත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. දෙවියන් වහන්සේටත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් උසාවියේ මේ මොකද්ද නීතිපතිතුමාටත් ස්වාමිනී කියලා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේටත් ස්වාමිනී කියනවා. දැන් අපේ දෙවියන් වහන්සේට ඒක අවුලක් නැහැ. ඒ නිසා සිංහල අය අවුල් කරගන්න එපා. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනකොට කාටද කියන්නේ කියලා අපේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ නිසා ඒක නොකිය ඉන්න එපා, අවුලක් නැහැ. ස්වාමි වූ යේසුස් கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ කියලා කියන එක අවුලක් නැහැ. තේරෙනවද? இப்போ ஆண்டவனே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சாமியை குறிக்கும், இந்த சாமியை குறிக்கும், குலதெய்வத்தை குறிக்கும் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நம்முடைய ஆண்டவருக்கு தெரியும் நம்ம ஆண்டவர்னு சொல்லும்போது யாரை சொல்றோம்னு. ஆகவே அதை சொல்றதை நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ඉතින් දෙවියනේ කියලා කියනකොට நான் කිව්වා. So in English, although we know that there are lords, Lord him, Lord that, and then the judge is called my Lord. Don't worry. When you call our God my Lord, he knows. So you don't have to worry about that. When you go to courts, call that judge my Lord. That's no problem. God knows you are not talking to him. ஆனால் නමුත් இந்த ஒன்றுமே செல்லுபடி ஆகாது பாகால் என்ற அந்த சொல்லுக்கு. නමුත් මේ කිසිම දෙයක් ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ බාල් කියනා වූ ඒ වචනයට. None of these would be corroborative to the term Baal, because Baal never ever means our God. He says, don't ever call me Baal because I'm not. ஆண்டவரை பார்த்து மாத்திரம் பாகால்னு சொல்லிடக்கூடாது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විතරක් බල්ලා බාල් කියලා කියන්න එපා. அவர் அதை வெறுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ එක පිළිකුල් කරනවා. அர்த்தம் ஒன்னா இருக்கலாம், ஆனா என்னை அப்படி கூப்பிடாத. අර්ථය එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට එහෙම කතා කරන්න එපා. நான் பாகால் அல்ல. මම බාල් නොවේ. அதுபோல மற்ற தெய்வங்களை நீ பாகால்னு கூப்பிடும்போது அது யாகவேனுடைய மொழிபெயர்ப்புனால
அதை நான் வெறுக்கிறேங்கிறார். ඒ කියන්නේ අනිත් දෙවිවරුන්ට බාල් කියලා කතා කරනකොට ඒක කාගේවත් දෙයක් වුණත් නමුත් මං ඒ දේ පිළිකුල් කරනවා. So God is implying through the entire Old Testament that the expression Baal is so sordid to him that he hates the usage of that word. I mean, when he hears Baal, he wants to throw up, vomit. அதாவது ஆண்டவருக்கு பாகால் என்ற சொல் கேட்டாலே அவருக்கு வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும். එතකොට බාල් කියන්න ඔය වචනේ දෙවියන් වහන්සේට ඇහුණත් උන්වහන්සේට වමන යන්න වගේ තියෙනවා. இப்போ சொல்லவா உங்களுக்கு, දැන් කියන්නද බලන්න. தேவனுடைய காரியங்களுக்கு பதிலாக දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා වෙනුවට எந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் முன் வைக்கிறீர்களோ ඕනෑම කාරණාවකට ඔබ ප්‍රමුඛස්ථානය දෙනවාද? அது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பாகால் என்பதனை மறக்க வேண்டாம். එය ඔබගේ ජීවිතේ බාල් කියලා අමතක කරන්න එපා. If you exalt anything to the level of Yahweh in your lives, that becomes a Baal. இங்க எந்த சர்ச்சுக்கு போறவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ඔබ කුමන රටක කුමන සභාවකට යන පුද්ගලයෙක් වුණත් කමක් නැහැ. உங்க சர்ச் ஆராதனை நடக்கும் போதும் அவனே ඔබේ සභාවේ දේව මෙහෙය සිද්ධ වෙනකොට நீ டியூஷன் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்திருந்தீனா அந்த டியூஷன் கிளாஸ் தான் உனக்கு பாகால். ඔබ බාහිර පන්තියක අසුන්ගෙන හිටියානම් ඒ බාහිර පන්තිය තමා නුඹට බාල්. உன்னுடைய பிள்ளைய ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்கார வச்சேனா அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அந்த நேரத்துல பாகால். නුඹේ ළමයා ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඒ වෙලාවෙ ඉඳගෙන හිටියානම් ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක තමයි ඒ ළමයාට බාල්. அன்னைக்கு உன் பாஸ்மார் வந்து உன் வீட்டை கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த பாகால் உன் வீடு கட்டுதல் தான். දේව මෙහෙ තියෙන ඉරිදර ඇවිල්ලා බාසුන් නැහැලා ඇවිල්ලා ගෙදර ගොඩනගාගෙන හිටියානම් ඒ බාසුන් නැහැලා ඒ හැම එකක්ම බාල් වෙන්න යනවා. அன்னைக்கு பார்த்து வராத விருந்தாளி வருதே அதுதான் பாகால். එදාට කියලා කවදාකවත් එන්නේ නැති නෑදෑයෝ ගෙට ගෙවදුනාද එදා ඉඳලා ඔක්කොම බාල්ලා වෙන්න යනවා. உன் கம்பெனில ஓவர் டைம் கொடுக்கறானே அதுதான் பாகால். ඔබගේ කම්පැනි එකේ සමාගම තුල ඔබට ඕවර් ටයිම් වැඩ කරනකොට දෙන්න යනවා. ඒ ඕවර් ටයිම් එක ඔබට බාල් වෙන්න යනවා. அவசரமா ஓடி போயிட்டு கடையை திறக்கறியே அதுதான் பாகால். හදිස්සිය සභාව දාලා දුවලා ගිහලා කඩේ යනවා ඒකත් බාල් වෙන්න යනවා. அன்பானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைய பாகால்கள் புகுந்து விட்டபடியினால் யெகோவா யாஹ்வே மேய்ப்பராய் இருக்க முடியவில்லை. ප්‍රේමාන්තනේ ඔබලාගේ ජීවිතේ මේ ආකාරයෙන් බොහෝ බාල්වරු ඇති වෙලා තිබෙන නිසා යෙහෝවාට නැත්නම් යාහුවේට ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට ඔබලාගේ ජීවිතේ ඉන්න බෑ. So many of you may have now you may realize that if you had brought anything, good thing, bad thing, lovely thing, important thing to the level of God's kingdom, that becomes Baal. If you have an online class, when your church has a service, then that's the Baal. If you are building your house and the builders have come, when you are supposed to sit in your church, that's the Baal. And if you want to open your business, when the church is happening, that's the Baal. If you have those rare visitors who have come on the day that you need to be at the church, then they are the Baal. Now you check it out and see how many Baals are there in your lives. If that is the case, Yahweh cannot be Roy. He cannot be your shepherd. தாவீது சொல்லுகிறார், දාවිද් කියනවා. தாவீது யாரு? දාවිද් කියලා කියන්නේ කවුද? ஒரு பக்கத்துல ராஜா. එක පැත්තකින් රජ කෙනෙක්. ராஜா மன்னன் அளவுக்கு இந்த இடத்துல யாராவது பிஸி இருக்கிறமா? දාවිද් රජතුමාට අනුකූලව කවුරු හරි කෙනෙක් කාර්ය බහුලව සිටිනවද මේ ස්ථානයේ? එහෙම David was a king. Come on. Any of us busier than David the king? Ha! But he says, Yahweh, Roy. அவரே சொல்லுகிறார், கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். නමුත් දාවිද් රජතුමාම කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරා කියලා. என்னுடைய முதன்மை கர்த்தர். මගේ ප්‍රමුඛස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ. My priority is the Lord. தாவீதுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க இருந்தாங்க? දාවිද්ට ළමයි කී දෙනෙක් හිටියද? அப்ப அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கணும்னு அவரு அதுக்கு முதலிடம் கொடுத்தாரா? ළමයි ඔක්කොම බලා ගන්න ඕන කියලා දාවිද් ඒකට ප්‍රමුඛස්ථානය දුන්නද? How many children did David have? In fact, I don't have anybody in this church who has the similar number of children like David had. தாவீதுக்கு இருந்த அளவு பிள்ளைகள் கொண்ட யாருமே இங்க கிடையாது. දාවිද්ට ළමයි හිටියා වගේ මේ ස්ථානේ කාටවත් එහෙම නැහැ. நம்ம பாஸ்டர்ஸ் மத்தியில நிறைய புள்ள பெத்துக்கிட்டு போறவர் பாஸ்டர் டிலான். අපේ පාස්ටර්ස්ලා මේ පාස්ටර්ලා කියන්නේ ගොඩාක් ළමයි හදාගෙන යන්නේ පාස්ටර් ඩිලාන් විතරයි. அவருக்கே இப்பதான் 5வது புள்ள வரப்போகுது. එයාට දැන් තමයි 5 වෙනි ළමයා එන්න යන්නේ. In our church, the pastor who has most number of kids happens to be Pastor Dylan, and he has
the fifth baby on the way. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு புள்ள ரெண்டு புள்ள மிஞ்சி போனா 3 புள்ள. අනිත් අයට ගත්තොත් එහෙම එක ළමයි දෙන්නෙක් නැත්තම් අඩුම වැරිම වුණොත් ළමයි 3 දෙනෙක්. All the others, they have 1 child or 2 kids, or the most 3 in our church. இவங்களுக்கு நேரம் இல்ல. ඒ කටිට වෙලාව නැහැ. புள்ளக விஷயம் பார்க்கணும் பாஸ்டர். ළමයාගේ දේවල් බලන්න ඕනේ. அதை விட நிறைய புள்ள 3 மடங்கு புள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற தாவீது சொல்றார், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார். ඊට වැඩිය 3 ගුණයක් ළමයි තියන් ඉන්න දාවීද් කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ එඬේරා කියලා. David, who has more, a double, triple number of those kids, says, Yahweh, Roy. விளங்குதா? இப்ப நமக்கெல்லாம் என்ன வியாபாரங்கள் இருக்கு? சில பேர் இருக்கிறீங்க கடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. අපිට මොන ව්‍යාපාරම් තියෙන සමහරකට කඩ තියෙනවා. Some of you own a shop or a business, or some people are working, or some people have some enterprise going on. இங்க உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது வியாபாரம் தொழில் எல்லாம் இருக்குது. தாவீது සමහරකට මෙහි ඉන්න අයට ව්‍යාපාර තිබෙනවා, රැකියා තිබෙනවා, සමාගම් තිබෙනවා. දාවිද්ට ஆண்டவா அந்த மனுஷனுக்கு எவ்வளவு வியாபாரங்கள், எவ்வளவு ஆட்டு மந்தைகள், அவங்கள பார்க்கிற மேய்ப்பர்கள், காணி, நிலம், அது இது என்ற தெய்வமே எங்களை எல்லாரையும் விட பணக்காரரா இருந்து வரவர். ඉතින් දාවිද් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් මේ බැටළුව රටවල හිටියා, බැටළුව බලා ගන්න එඬේරු හිටියා, ඊට පස්සේ රට පාලනය කරනකොට තව ව්‍යාපාර තිබ්බා. අපිට වැඩි ගත්තාම යා විශාල පොහොසතෙක්. So David was somebody who owned more estate, more enterprises, more businesses, and he was way more richer than all of us put together. Still, he was able to say, my God is my priority. He is my Yahweh. அவருக்கே சொல்ல முடியுது, தேவன் தான் என்னுடைய முதன்மை. ඔහුටම කියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මාගේ ප්‍රමුඛස්ථානේ. ஆகவே அன்பானவர்களே, ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තේනි, நம் வாழ்க்கையில் தேவன் நமக்கு மேய்ப்பனாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் අපේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ එඬේර හැටියට ඉන්න අවශ්‍ය නම් தேவன் நமக்கு கர்த்தராய் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපිට ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට ඉන්න අවශ්‍යයි. If we need God to be our shepherd, that God must become our Lord Yahweh. அப்படி அவர் கர்த்தராய் இருக்க வேண்டும் என்றால் එසේ උන්වහන්සේ ස්වාමින් හැටියට ඉන්න අවශ්‍ය නම් நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாகால்கள் இருக்கக்கூடாது. අපේ ජීවිතේ බාල්වරු ඉන්න හොඳ නැහැ. If that Yahweh is to be the Lord in our lives, we should eliminate the Baals from our lives. ஆகவே இன்று நான் இப்போ முடிக்க போகிறேன். අද මම අවසන් කරන්න යනවා. ஆவிக்குரிய ரீதியாய் தான் இன்று பேச தொடங்கி இருக்கிறேன். ආත්මික අතින් තමයි අද කතා කරන්න පටන් So I'm ගත්තේ. going to conclude today's sermon, and I spoke spiritually, and what God wants us to first learn is, who is your shepherd? யார் உங்களுடைய மேய்ப்பர்? කවුද ඔබේ එඬේරා? தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தால் தேவன் உங்களுக்கு மேய்ப்பனாய் இருக்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ සිටියා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ එඬේරා වශයෙන් ඉන්න යන්නේ නැහැ. God may be in your lives, but God is not going to function as your shepherd. அதனால இனி இப்படி சொல்லாதீங்க. ඒ නිසා ආයෙ මෙහෙම කියන්න එපා. பாஸ்டர், நான் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறேன். ස්වාමීනි මම දවසකට පැය තුනක්. පැය 3ක් යාඥා කරනවා. நல்லது. හොඳයි. Now don't say to me, Pastor, I pray for 3 hours daily. Wonderful. ஒரு நாளைக்கு 20 அதிகாரம் பைபிள் வாசிக்கிறேன். මම දවසකට පරිච්ඡේද 20ක් බයිබලයේ කියවනවා. Super. නියමයි. I read 20 chapters a day of the Bible. Wonderful. நான் முழு நேர ஊழியம் செய்கிறேன் பாஸ்டர். මම සම්පූර්ණ කාල සේවය කරනවා පාස්ටර්. I am a full time minister. Great. Super டாப்பா. එකක් නියමයි. பாஸ்டர், நான் ஒவ்வொரு கிழமையும் 2 நாள் உபவாசம். පාස්ටර් මම සතියකට දවස් 2ක් මේ නිරාහාර වෙන්න. 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா 21 நாள் உபவாசம். මාස 3කට සැරයක් දවස් 21ක් නිරාහාර වෙන්න. அடேங்கப்பா. මගේ දෙයියෝ Super. නියමයි. Oh, you don't tell me I fast 2 days a week and 21 days every 3 months. Oh, that's all wonderful. But still, you have God in your lives and you love God crazy and you are full of God. நீங்கள் தேவனை பயங்கரமாய் நேசிக்கிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේට භයානක ලෙස ආදරය කරනවා. உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் இருக்கிறார். ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා. ஆனா உங்க வாழ்க்கையில மேய்ப்பன் இல்ல நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில. නමුත් බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතේ එඬේරා ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ එඬේරා හැටියට නැහැ. In many of our lives, God is not our shepherd because He is not. Why? Because Elohim has not become Yahweh in our lives. God has not become our Lord in our lives. தேவன் நமக்கு கர்த்தராய், அதாவது எலோஹிம் நமக்கு யாஹ்வேயாய் இன்னும் வரவில்லை. එලෝහිම් දෙවියන් වහන්සේ අපිට තාමත් යාහුවේ වෙලා නැහැ. யாஹ்வே
எல்லோஹிம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் யாஹ்வேயாய் இருந்தால் එලෝහිම් අපේ ජීවිතේ යාහුවේ හැටියට සිටියා නම් எந்த ஒரு காரியத்திலும் முதலாவது தேவனும் தேவராஜ்யமும் தேவனுடைய நீதியும் தான் இருக்கும். මොන කාරණයකට අපි ජීවිතේ කරන්න ගියත් ප්‍රථම ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සමා හොයන්න යන්නේ. If God is our Lord, our foremost thing in our lives would be God, His kingdom and His righteousness. எத்தனை பேருக்கு விளங்கிச்சு? கையை தூக்கி කී காட்டுங்க. දෙනෙකුට මේක වැටහුණා? எத்தனை பேருக்கு ஆவியானவர் பேசினார்? කී දෙනෙකුට ආත්මයන්න් වහන්සේ කතා How කරා? many of you all understood this? How many of you all heard the voice of the Holy Spirit? Yes, we laughed, but it's the Holy Spirit who is convicting us. சிரித்தோம், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நமக்கு பேசுகிறார். අපි hina වුණා. නමුත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තමයි අපිට කතා කරන්නේ. இன்று அவர் சொல்வது இது இவ்வளவுதான். උන්වහන්සේ අද දවසේ කියන්නේ මෙපමණයි. This is all he's saying today. God wants to be your shepherd. தேவன் உங்கள் மேய்ப்பனாய் இருக்க விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබගේ එඬේරා හැටියට සිටින්න. ஆனால் அவர் தேவனாய் இருக்கும் வரையில் உங்களுக்கு மேய்ப்பனாய் அவரால் இருக்க முடியாது. නමුත් ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට සිටින තාක් උන්වහන්සේට එඬේරා වෙන්න බෑ. But as long as he is God in your lives, he can't be your shepherd. நீங்கள் தேவனை உங்கள் எஜமானாக யாஹ்வேயாக ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். නුඹ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට යාහුවේ හැටියටත් එඬේරා හැටියටත් පිළිගන්න නෑ අවශ්‍යයි. නෑ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් හැටියට. වහන්සේ හැටියටත් පිළිගන්න අවශ්‍යයි. You need to accept this God as your Lord, your boss, your master, your Yahweh. Then Yahweh Roy, the Lord is my shepherd. அப்போ එවිට கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ එඬේරා වෙනවා. அடுத்த வாரம் ලබන සතියේ மேய்ப்பர் என்றால் என்ன என்று சொல்லிக் கொடுப்பேன். එඬේරා කියලා කියන්නේ කවුද කියලා කියලා දෙන්නම්. Okay, next week I will explain what is a shepherd. And then we will go to my and learn about David. அதற்கு பிறகு என் என்ற அந்த சொல்லிலே இருந்து தாவீதை பற்றி படிப்போம். ඊට පස්සේ අර මාගේ කියන තැන ඉඳලා දාවීද් ගැන ඉගෙන ගනිමු. எலிமினி